Yung wakatani wasunlo minute pila nulita metiton pakdit kiba wakat kwelemse na yelen tasiamba kiba buto tore irpusi la barka nesa na diketon uton wenda lat ko chati kelempani tono tit kiba zuraro ya kala bil bala. Burkina Faso tenga tor soba arok mar Christian Kabore zeka kwese novembre jugu rasma yopo 2019 a yum de senkede ne neba sanda tarbugra ro tub kamisi yabara masamman wedre sema fotum nora bisa nuzugu arbarare novembre jugu rasma yobe ye sababu tinef sore santabam pista lani man kalam sampogaramba ya wusugo arok mar Christian Kabore puhra kirba rokorba ozaman to sampogaramba wena kobla fi empahre o kota Burkina Faso nimbuida to ga tab nu citizen santara panga pase ti paba zabe ne tenga so naramba. Nebsanda tarbura rotub kamisin yabaramba man wegre sema fotum nora suntum ne sanma tuba wengwa bisa nuzugu sandarik tum ba entrepreneur damba fournisseur damba ampa hataba isababu tineb sore santa bampista la ni man kalam sampogaramba ya kenga ya arbarari novembre chugu rasma yobe 2019 ayum ne lapson man wedra runa novembre chugu rasma yobe tenga torso arok mar Christian Kabore zenka kwese sen kenele ti ton le baganir buda goma nanta siamba nanti kilame. Dans la matinée du mercredi 6 novembre 2019, des individus armés non identifiés ont lâché arba yibero novembre chugu rasma yobe 2019 ayumde nebsanda tarbura rotub kamisi yabramba man were bisa nuzugu sandarik tumba entrepreneur damba la fournisseur damba konsema fotum nora yi ugaru bungu sora zugu nanda obsorga kirib sore santabam pista lani sampogaramba ya wusugo kire laptale enkengni fadanguruma CHR lortorirunwa titaba obtalba enkengni tengana lortorirunwa wogdo solmunwa arok mar Christian Kabore bilgrim pahrame te Burkina Faso nimbuira lebe susan pour enkere ne tenga sondaram suman weren yelimdunwa onkure ton sodasa la nizalsa bamzekra kwese tenga yuringa la men yuringa nan puse kirba rogba obzamum togo sampogaramba wena koblafi pahre tenga torso bilgrameti tenga so naramman hamawotowa yasandate inkese nimbuira raben pour la komse basiarnama la rina meti Burkina beramba optala rodo renso ti bam kingriyo ko garam pelse tubning panga ambotenga so naramba lab songurba insir zabne ba lab kot nimbuira tirfan lagam taba anzabene tenga so naramba rewenge bam kisa sore tobnandi kenebni basandatun songobno ko garamba optuma wenge zisni batenga sonaramba samando mweranti yira ya tenga zama wafa ti ya paraba ni rapa gilisna na taba ti kabake region bibudu bi politique sulli walma din tumbula nan to enzabeni tenga sonaramba ninin kurba sandate ti ton tenga tuba mraba sin ya shetan tuma arok mat Christian Kabore kota Burkina Benin ba sanvi Burkina Faso tenga la tenta santop kelangata nu siti tume etenga na gan ban wenge sana singe ni novembre chugu rasmani 2019 ayum de minu wakato bam sigindap son bonti deuil national de 72 heures la tete rasmata bulabna nyake man wo reni tenre ni kidba rasmata ba pour moi kota Burkina beramba tout man taksa senkede lepson nan lui surtout rosem santara wenge ni tenga na gan ban wenge bam mimi ti Burkina beramba na sir ne tenga so naramba labna sit ton blamme wena songro ti Burkina Faso tenga gan bane. Je demeure convaincu que le Burkinabé digne héritier de la longue et héroïque tradition de lutte de nos ancêtres sauront faire face au terrorisme en opposant la résistance victorieuse qui s'impose. Dieu bénisse le Burkina Faso.
Seka leta wani société civile sous la bouto torop sumbonti cadre de concertation état OSCO avocat nason soba asinga novembre tu rasma yopwe 2019 a yumde na lana irasma yipore woro solomwa opkwera zuro ro kera nepson nambo soe tizem santara pampanga mpase nyokolga kalam sasa ni tenga sona ramsan manduk zamana sasa layati letawa ni société civile la sula nerfa bange tumla ninga asin sigaran mane renwenge tontum nanta sa pama société civile la tabiga yemre siya sidiki derme kwese tinanti kilaba nam pusi la barka sigaran kon kanga to ngura amnem tenga yele awuso na wa bong bolton titon wa gom tem ninga wa ya na ile deba to onze be saba yebe na man hon tem man bu ninga na ile titenga gan ban na tenga gan bane en mim tabe ni mbuida ka zeba tawa be ni ton be ba ka tenga pampange la raba ma ya di société civile la bam ni go ne rame zeba tawa na ile tumda to on to boy bala ne ba hambe ta pore beba ka twen pampange bala beba mbezini wa kabiru ya parti kanganera ya société civile ya boye abon kuda ne ba fa yilla kuda donc ton taala me isebe ta banzindi ton wa wum ta more ton taala mtitenga ton na ta more ya biel mo swana yil bunti nusa yi duwe ka wuko zo ya nusa yi donc ton wa na ta ba taala mtitenga mbezini ngawa terrorisme akatenta mangwala amta pang nunu bala ton kazema ta ba ton kala to wum ta mora ton kistaba ton ka to ta sida ya ye wadne yala fayil or burkina bezini ngo burkina to ya burkina ye merka yibi parce que don ta alam ti tenga bebe ya tenga ambe wala biya ton man be sede bela ton be MPP la ton be yen ya société civile la tenga an ka be ton fana mana on donc don ta adam ti dal jemesko runda ton tikitabe ya to ta sida ya ton ye go nera tumna ya bumuni ngawa ya hotel kagala to mane da ile de basema taba ton taram tielo mamana tenga mbezini ngawa ba terrorisme ka to self dindi en tout cas nambu uso na ile de burkina ba tumo vive son ta pour la vie pour la yi son pour taram ti ton dunlu no ton be ka ba vi ya to tab sida ba bi mti to sida amoda nini la capuche nini ton taram ti ton be bezini ngawa société civile rôle ya bi go ne ra to mana saba on to mana sab to boy parce que ton 14 salam ne di on to be yeli sira ton ne bu mini ngawa en ka so mati ton tose donc ton taram ti so sa nan pa ngodo ane ton de la bamba ton nan to tab sira sira pour ma ti se bata ba zindi ti ne ba to wonga taba ti wala nubiye ya wani da yinta wala ton sam na mala ya man tuma wala ton ka tumni sam na ma yele ton sam na mada ka sa be yini boy ton sam ba ga da taba awra be ta pore la luna luna ton wila taba ton wila taba me moden ni gawa be ba ka twen ka ton ni puisque ton me gala ton me ga be se ba taba ka bi zakpo an ka be teng po iwa me da de tenga bizini tenga ka twen yi teng somo aka vi ma ka twen you know donc ton taba me luna wa ton na yeta bo to no yalle ta tab sida bonne ran to man société civile ben to man la ta jeta ni to na de jeta ni bu ka ta to jeta ni fa pour moi en kiti ya la kamara donc ta ram to ta na to si ya woto la wana songro titenga ganba Bangarba Sankere ni Burkina Faso romi ka semblema wilgri top sonra tabamu yobe pa mazinigri tuma opson dorlu zugo lati kapsan nandike no kenda pala na yilen korle Burkina Faso kurumda tero buto tore tinati pamven mazanga ne Sandrine Zugri suntune Abdul Aziz Sare santaston kasito ya nebsin mi soma Burkina Faso kudumda ni rogomi ka tomda le ya bangar kasinga zike sala sinya so tonwa bambu yoba obri ka tomdum bobolba obserda me enrik no kendre pala na yile na kolga Burkina Faso kudumda ni rogomi ka tera no kendre kangawa adu bona la ni faranda stratégie nationale sur le processus et le suivi de la restitution des biens culturels burkinabés. Pour les biens, la métier, l'ormique téda, abe na sa tenga. Ambe na sa tenga, n'entend luna kanga ton kami. Ya l'abe, ya français, ya Paris, ya ton kami. Donc bam va sera pour moi, na mana va so. Wili wala zini sa téda hambe. L'ormique téda ni sabale
zaman do mi ka tera ba ti be na sa tenga me kayetia zinga e ballibe saname kayetia nam pangal wan talan kingene bene ti saname na sa dam saname wa kane ti tunu zoro bitunu yam lero to obrike wala ton do mi terbu de sanna on combat donc te kansa ton mimti bomda e ti bangar ba ha wazindi obnan nan de ngala men gese ya te boro na wala président Emmanuel Macron makti na le on tala men wan kanwa ya te boro me kanare donc galos Congo ni me tourne le na rabene nanda tubrik nam kangam boboloba bangan seti ya Fran président wa sindaran wa Burkina Faso kanwa a Emmanuel Macron wa sindaran kos Burkina Faso romi 14 damba tobu morge en lebantire Burkina Faso romi katera simbe kenga na yile na wa binga Burkina Faso kanwa tibala ara nafra tenga ya gom kanga logor poronwa la ministère ninga singeta romi katera nyak yamana dikno kendra kangawa ya siti no kendra kanga ya lebantire Burkina Faso romi katera simbe kenga wa binkano wa la bangan seta zule sa mini ya toro bangan zala bangan korra alaka nana yi obsa ye tabna talamen na wan kane obna mana wona ntore mpam songre ti tera yina sa tinga waka ti am mi ti singa zaname yelo or pore ton mi kam ti sanna be wala musée ram pour nduna luna ti musée coincé en tout cas la mataran tumne ton san ye tidna mana suru to ne de te da wakane en kare ngin nin ti usa ngese san wa te da ha wakane idna mana wona toron kokole ta toron tal na fa nan tondo la toron da same donc ye fa be ketambe vai so zugu bangar ba hanan kelen zin vai se nges na yitoto directeur général des patrimoines culturels du Burkina Faso wa ara le bon se nimbuira fa tout moro nya nem ni sabam se nya kan ning tum na tore na yile na songba obves rapport option pamete gohnera taso masinda sete foot logor pore na yelente songba optuma wenge ya karan samdam kate ka sonkor komi bisa bangare futa se wenge la sun wili grup supanwanga ni kuna option tas bamba la bwe top kanan kun kangawa idnati pama ven ma rezugo ne sandrin zuguri sunka nom da sunka bala da haka gome biyo ko kitin ya woto ya dera Mahamadi sinya tayer karan samba ne zorambala sun wili group sumpanonga sinkeni governera sandi kundam totoren tasba sinkenu tumda wenwa kuna obsende wotonwa aria yuma yib korong logor pore la governera anti yida minister ninga singeta kombibisa nu tumda kalma wenwa rikana koba na yilti ba menan toron songo mesa la kuna obsende wotonwa arub katolo nanda yeti bala obtaga srametia mansin sinka soma tun shura kayi no ni kun ni ngabla ton koton ne yam sangese yo comme sini intental ntumie non c'est bon yo comme sini tun shura kanom ne ba ala masin kan ala ton natal zama kama tumna kama kan ton zama tumne halba biyo mshungu kanom ne bi bala fo sandi bumbu la fo katara anyoro fo nkali rason obsen kanandre ministère a kun kangawa ya nan bilig balati lib betum na poa cha ne le wanse mshungu kanom ab 20 mam bobtemi ab 20 mam bobtemi bala mam gomna ab 20 kami machine vonre la ni ngi yes sabab to machine de maskebe nuwa ni kan saban kayini tilera gouvernement moto komi la ni ni si sabab ti machine de ma wato na ko tonna bam dama la mam ni tala halba be ko pamanere kuna ni yuma yiba koronga ya sinkeni ministère a projet ni ngob sumbonti projet emploi des jeunes et développement des compétences la projet wa ya nambo kombibi sanonga sinkeni nu tumda wenwa gone mama rikame ne tout ça ni tous piga la commission la piste là nous
rejeune un pile taba fangil poussé ne to tore nyam nyeti ker pi sewa ti kere var kadivora ma ti kere keti sa ainsi de suite la tontata même ministère de la jeunesse pour moi ne tonne pas ma projet yimram bébé bank mondial songo tondo te tonne me mimti luna tum kala yinga kitam ti ministère talo jetiale zini nga pan tenti pa mon gusre on son commissaire par ba ton tiengra me non tonne pas ma projet ko pour moi to nan songe nan bis komibisa ne par ba bangre projet kanga wa anebu so pa ma banger to resin keno tom da menga ya mikra metis manu mécanicien da pa ma bangre se sero futa me pa ma bangram pa senti yira sembe coiffure wa pa ba me aro pa ma nyaar zikanga machine sa face l'arman dire wotono wa aria machine source ta ko bisi la piso poe la projet a to da American tas ni kesa ya kan larna ya sesen kede ni zunda kiba kuni wen sakro pore bero ya kibe buto to larna liwata siamba mina gan rifala fi